राज्य छाड़ी आपण बहुत टेंशन टेंशन रही आज्ञा से टेंशन को देखी लोक कथा गोटे मन पड़ कौन मन पड़ुछि देवी कौन मन पड़ुछि अरे गोविंद 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 बोतलु ढालु थिलु मद सेही मद को पी करी बोलाउ थिलु गुंडागिरी जीवन हेलु आमे गुंडा एबे बाहरी बरे लेंडा तोर प्रवचन तो थाउ से राजार स्वर्ण अलंकार थिला तो पाखरे थिला आन सेटा आन आपण परे राइजर राजा राजार सोला बाहरी गलानी मजा गजा बाहरी गलानी अरे बे सेटा आन आपण किए हां आपण किए सोला तो देखिबा जंत्र खराब अछि कि सब ठीक अछि आपण किए मु आपण को चिन्नी ना हे ठीक विचार धीरे एमती बंची रही लोक हस खुशी फगुण भरते दुखर श्रावण आउ तो पापर अंत घड़ी सारा किए आसी पारछ प्रणाम प्रमाण प्रणाम प्रमाण प्रमात्य प्रमाण महाराज प्रणाम हमर भूल हो जाय छी महाराज हमको क्षमा कर दी भौटा महाराज एटा महाराज अरे एटा गोटे दांडर भिखारी के कहला एटा गोटे बद्ध पागल के कहला तो भूत कहला बे माने पका हम महाराज को चिनिबारे मोर केबे भूल होय ना हां तू भी के सोला मो के सब काम रे व्याघात सृष्टि करू करिछि ए राजा सहित हम कथा होछ सब तू के बे मो के बे हां के बे अरे चिनि मो के बे सोला के बे थोड़ा कथा नहीं वार्ता नहीं कहीं बाड़ छुए रहा मुकी भाई मो कोई के को जतो दिग्विजय देख ठाकुर की विचित्र लीला अरे पिता का अस्थि विसर्जन जाई गंगा नदी रे पाद खसी भासी जाइथिला भाई से भाई को फेरी पाइछि ए होछि मो सानो भाई जाजत केसरी सानो बाबू हमर भूल हो जाय छी प्रमाण प्रमाण क्षमा कर दियंतो प्रमाण आपण को चिन्ह पारिलुनी सानो बाबू आज्ञा हमें राज्य रहबोनी ना ए राज्य छाड़ी चली छी कोनला कोन जीव हमें रहबोनी नहीं 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 महाराज हमर भूल हो जाय छी तुम ताको तो ठीक करछो किछि भी भूल काम कर नहीं 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 भारत में समय रे राज्य सुपरिचालित करछो सेटा तो केते कष्ट हां हां दुखी दरिद्र मान को वस्त्र दान खाइबा पीबा रहिबा बसिबा उठिबा सब काम सब करछो सेहिति पे महाराज खुशी रे तुमको बड़ा पुरस्कार देबे ना अवश्य ना जीव कोन सत्तर मारिबो ना कोन भूल हो जाय छी महाराज क्षमा कर दियंतो काई मारा मरी करू छी ये बुआ जनता मार के देखी दला के पाड़ भारी जीवार बेल कोन खेला आउ रही भी नहीं पढ़ी जीवु ए शास्त्र गुड़ारे रही भी नहीं पढ़ी जीवु पढ़ेबी जा आपे बंचिले बापर ना जा बजा पढ़ेबा हां पढ़ी जा ये तोर बंद नालू जटा आज्ञा पाइल कि पाट बाट तो पाइतली छोटटा फाटो सेपड़ जाउनु एपड़े पळेबा पढ़ी जा ए आमे कोला हांडिया जटा आज्ञा आउ नाही रे पाट ओ ये पड़ तो विराट बड़ काबरी ओ फाटो देखिबी पाट ये मां आ ठिया हाबे अगो पतो चमनी जडो कोन हेटा मो पता नहीं मामा कोट तो मुंडो काढी ओ कगो ममो रही था तू सागर थलिटा जटा आज्ञा आ अछि ना जे किछि नाही किछि तो नहीं किछि नाही माडो फाटो हबो नहीं कोतरी पिटिबी रे मो विद्या राणे तो मिथ्याळ पिटिबी रे माडो नहीं बोले भय नहीं किछि गोटे भी काम थिबो सेति पाई डाकु थेबे पुरस्कार आसीबा ना हेले एक सेकंड बे खजिबुनी तो ना 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 एक सेकंड ओनेले मु 4 दिन होला गाधेई नहीं तू गाधेइनु ना सेति पाई आपण जण भद्र लोक आपण पाखरे गले टिके सेंट फेंट के नले दियोटा टिके गो मार दो मार दे अबे को बाटी अछ भाई
ও বড় আছে ভাই হ্যাঁ ও বড় আছে ভাই আবে আমাকে সেন্ড মাগলে কেন কোন ওর চলবে ওড়া জট আজ্ঞা হ্যাঁ এদিকে আ। ଯିବି ଯିବି হ্যাঁ ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଡାକିବି ଆଉ ଆସିବେ ଆମ ପରେ ଗାଁର ଲୋକ ଜାତି ଭାଇ ଆବେ ବହୁତ କଥା କହୁଛୁ ଏଠିକା କାହିଁ ଗୋଟେ ଅଙ୍କା ମକା ହେଉଛୁ କହିଲୁ ଭଗବାନ ତ ସେ ଭଳିଆ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ମୋ ମନକୁ ତିଆରି ଆହୁରି ইবা না চিকেন ঝোলটা তো পুরো পাস ହେଇଗଲା ଆଉ ଗନ୍ଧେଇ ଯାଏ ଆଉ ଏ ସାନ ବାବୁ ମାନୁଛି ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି ମୁଁ ପାପ କରିଛି ହେଲେ ମୁଁ କରିଥିବା ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଥରୁଟିଏ ପାଇଁ କ୍ଷମା ଆରେ ତୁ କରିଦିଅ। ଗୋଟେ ପାପର ବ୍ୟସ୍ତ କରିବୁ ହଁ ସାନ ବାବୁ ତୁ ହାତରେ ମାରିବୁ ମୁଁ ଆଜି ବୁଝିପାରୁଛି ମୁଁ ଆଜି ସବୁ ଠିକ ବୁଝିପାରିଛି ତେଣୁ ମୋ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଥରୁଟିଏ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ନା ଏ ସାଗର ବାବୁ ମୋତେ ଥରୁଟିଏ ପାଇଁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ তোতে পুরি ক্ষমা তুই তো ভুল করছো সে ভুল করেছে ক্ষমাই নাই ମାନୁଛି ମାନୁଛି ମୋର କ୍ଷମା ଦାୟୀ ତଥାପି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି ଥରୁଟିଏ ପାଇଁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ମୋ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆପେ ଆପେ ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ସମର୍ପିତ କରିବି ତୁମେ ଯାହା ଦଣ୍ଡ ଦେବାର ଅଛି ହସି ହସି ମୁଁ ଶୋଇଯିବି ମୋତେ ମହାରାଜ বাবা ইয়াকে পুরি ক্ষমা আমার হচ্ছে কুস্তা পঙ্গরে পড়তে চাই তুই করাস না বানা ଏ ବା ଶାମୁକା ମୋତେ କ'ଣ କ୍ଷମା କରିପାରିବନି তুই যে পাপ করিছু সে পাপরে কইছিস ক্ষমা নাই ମାନୁଛି তো পাপকে সে ସାନ ভগবান ବାବୁ ক্ষমা করিবেনি ସାନ ବାବୁ ତୁମେ ତ ବୁଝିପାରୁଛ ଆରେ ତୁମର ଗୋଡ଼ ଧରି ମୁଁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି নাই বাবা ইয়াকে কেবে মতে ক্ষমা করিবেনি ওয়াও ওয়ান্ডারফুল সেনাপতি বাবু বাবা সাগর সাগর মার দে তু ফিনিশ এমানে আমাকে তাণ্ডব দেখাউছিল হ্যাঁ এসে ও ঠাটি করছে ଶାମୁକା ଏ ଶାମୁକା ଯଦି ମୋର ନ ହବ କାହାରି ନୁହଁ। ଆହାରି ହେବା ପାଇଁ ଦେବି ନା ଏ ଶାମୁକା କେବଳ ମୋର ଛାତି କରୁଛେ। ଏ, ମୋ ନାଇଁ ତ ଶାମୁକା ନାହିଁ ନା ମୋର ହେଲାନି କାହାରି ମାର ହେବା ଦେ, ପାଇଁ ଛାଡ ଦେ। ଏ ଶାମୁକାକୁ ମାରିଦେବି ମାରିଦେବି ବେ ମାରିଦେବି ସଲା ଘର ଭଙ୍ଗା ମଣିଷ ତୋରି କଥାରେ ପଡ଼ି ଯେଉଁ ରାଜାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ପୂଜା କରୁଥିଲି ଯାହାର ଅନ୍ନ ଜଳ ଖାଇ ବଳିଥିଲି ତାଙ୍କର ହସ ଖୁସିର ଫଗୁଣରେ ଭରିଦେଲି ଦୁଃଖର ଶ୍ରାବଣ ଆବେ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ତୋରି କଥାରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇ କେତେ ଜଣଙ୍କ ଘର ଭଙ୍ଗାଇବୁ ବେ ଘର ଭଙ୍ଗା ମଣିଷ ଆରେ ତୋ ପରି ଘର ଭଙ୍ଗା ମଣିଷ ଯେଉଁଠାରେ ଥିବେ ଏମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଶାସ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ଷୋହଳ କୁଳାଙ୍ଗର মারিদেবি মার মারিদেবি মারবে এ কাশী রাজ্যর রাজা মারিদেবি আজ তোতে বউ মতে মারি ও মারিদেবি আরে তোতে ভাল পাই কোন মো ভৌণী ভুল কলা ভুল করছি সে আমি কথাটা সম্পূর্ণ করে মিছ ও ভৌণীକୁ তু ছলনা କରିଦେଲୁ মিছ আরে তোরি পাই মো ভৌণী আত্মহত্যা କରିଦେଲା আরে ମୋ ପାଇଁ ତ ଭଉଣୀ ମରିଛି ମୋ ଭଉଣୀର ତୁ ମୁହଁ ତ କାହାରି ବି ନୁହଁ ହଁ ଆଜି ତତେ ମୁଁ ମାରିଦେବି ଆଉ ମୋ ଭଉଣୀର ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ଦେବି ମାରିଦେବି ବେ କାଟି ବନ୍ଦ କର ନହେଲେ ଜୀବନଟା କାଟିଦେବି ମାରିଦେବି ବେ
ଦିଗ୍ବିଜୟ ତୁମେ କଣ କଲ? ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ମହାରାଜ। ଆରେ ଯିଏ ଯେମିତି କର୍ମ କରେ ସେମିତି କର୍ମ ଫଳଟା ପାଏ। ମୁଁ ଯେମିତିଆ କର୍ମ କଲି ମୋ କର୍ମ ଫଳ ମୁଁ ନ ଭୋଗିବି ତ ଭୋଗିବ କିଏ? ମୋତେ କ୍ଷମା ବଡ଼ ଭାଇ ଭାଇ ଆମେ ଆଉ କାହିଁକି ମାରିନାର ଅନ୍ତର ଭାଗିଦାରୀ ତୁ ହଁ ରେ ଭାଇ ସେମାନେ ଯେମିତି କର୍ମ କରିଥିଲେ ଠିକ୍ ସେମିତି ଫଳ ପାଇଲେ। ହଁ ଭାଇ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ହଣାକଟା ହେଇ ସେମାନେ ମରିଗଲେ। ହଁ ଭାଇ ଛାଡ଼ ତାଙ୍କ କଥା। ହେଲେ ଭାଇ ଆମ ଜୀବନରେ ସେଇ ହସ ଖୁସିର ଫଗୁଣ ନ ସରିବା ପୂର୍ବରୁ ମାରି ଆସିଥିଲା ଦୁଃଖର ଶ୍ରାବଣ। ହଁ ଭାଇ ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟାଏ ଖରାପ ସ୍ୱପ୍ନ ବୋଲି ଭୁଲିଯିବା ଆଉ ଫେରିଯିବା ଆମେ କାଶୀ ରାଜ୍ୟକୁ। କାଶୀ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିଯାଇ କାଶୀ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ହେବ ସାଗର ଆଉ ପାଟରାଣୀ ହେବ ଶାମୁକା ଆଉ ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ତୁ ଯେ ରହିବୁ ରେ ଭାଇ। କାହିଁକି ନା ତ ଭାଉଜ ବେଦବତୀର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ନିମନ୍ତେ ଚାଲିଯିବି ମୁଁ ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣାର୍ଥେ। ଯେ ଥାଏ କି ବଡ଼ ଭାଇ ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଫେରିଯିବା ଆମେ କାଶୀ ରାଜ୍ୟକୁ ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ଫେରି ପାଇବା ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଖୁସିର ଫାଗୁଣ। दर्शक बंधु बर्तमान आम नाटकटी समाप्त होइছে কিছু ভুল কিছু যদি ত্রুটি থাকে তাহলে নিশ্চিত ভাবে মার্জনা করিবে ଆଉ শাস্তিগুড়ার সমস্ত দর্শক মান তথা আমার আয়োজক করথিবা বন্ধুকে আমি আমার এই প্রতাপ নাটক তরফ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো তথা দূর দূরান্ত আসিবা দর্শক বন্ধু মান আমার এই প্রতাপ নাটক তরফ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে আজির কার্যক্রমকে সমাপ্ত করছো। আপনার সমস্ত নমস্কার, ধন্যবাদ।